क्या बोले हे पर पीराती विषम तुम्हें जानी छक नहीं गोटे स्त्री जाति निज स्वामी थाई करी अन्य पुरुष संपर्क रखले काना हेसी आको हे पर प्रीति करी अहल्या सुंदरी से गौतम नारी पर प्रीति करी अहल्या सुंदरी से गौतम नारी से तो होइला रही पाषाण से तो होइला रही पाषाण इति जानी थारे पर पीरति सुंदरी स्त्री थिले तिनी ब्रह्मांड रे गोटे सुंदरी अहल्या अरे तिनी ब्रह्मांड सुंदरी मुई भी मोर ब्लॉक पंचायती गुटे सुंदरी थिली एकमात्र सुंदरी सुंदरी हाय गो टिके सुनो तो हाय गो तुमको देखि करी भाई खाई सुंदरी परी ये केंदा चालू छे देखु छे एबे ने ना पिला छहला ना स्वर्गर देवता माने अहल्या रूप यौवन के देखि कर थरहर हो जाउथि मोर भी रूप यौवन के देखि करी मोकरो अच्छा अच्छा नेता मने ता हली जाउथिली तार से कहते सुंदर दिसुथिला हां दिने स्वर्गर राजा इंद्र अहल्या यौवन रे मोहित होई गले आ आसीकर स्वर्गर मर्त्य को अहल्या संग पीरति करिथिले मके भी मीटिंग बसैतला मुई नै बनी जीवार लोग के रुकी परसे के तुमको जीवार सीमा के रुकी परवा के नहीं गो ये वो करो हे पर पीरति करिथिला अहल्या बोली करी तार स्वामी गौतम ऋषि के सापरे पत्थर ही जेथिला अच्छा ई वृंदावती नाम से महासती चलंदरते ताली चर पति रे मजानी था दे तो के बेले तला मरण तो के बेले तला मरण जड़ी थारे पर पीरति राक्षस थिला थिले थिले एते अन्य एते अत्याचार करुथिला जे देवता माने सही ने पारथे हां जलंधर के मारबा पई देवता माने कुट चक्रांत कले अच्छा आ नारद महर्षि के दिने पठैथिले जलंधर पास नारद केनता लोग जानि छ त ठीक है छंगलिया लोग इनर कथा से न करी करी हुछुचे कर मार ओए 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 अच्छा मुई नारद है हां कथा के मानो हां आ तुमे से जलंधर अच्छा मुई जलंधर मुई तुमर घर के जो छ मत केनता मान्यता देबे ए ना देबे केनु मटन मुटन आनी थो नारायण 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 बाबू जलंधर नमस्कार बाबा देखो चक बाबा बोलवा के नारद होए गो नारद गुटे बुढ़ा लोग है जे जलंधर क्या बोलबा बाबा में ने करबा जे कोका बोलबा आसन ग्रहण करंत महर्षि अच्छा मुई बहनी गनी केनता से हां ठीक है फिर थरे नारायण 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 आसन ग्रहण करंत महिर्षि नारद बाबा तो नर्दी होछे ना मुई ले क्या बोलबी मने रखिते जलंधर हां बुआ तुझे अन्य अत्याचार काम करुछ धन जन सब तोर पाखरे আছে हां बाबा किंतु मने रखिते गुटे जिनिस तोर पाखरे काना ने न बोलो ए आगर पाइप गाड़ी टे ने न तोर लगे गाड़ी केनता ने न सेटा होचे जलंधर गाड़ी बसबा केटा बसबा जलंधर के नारद महर्षि डा कहउछन तोर पाखरे पार्वती कर परी सुंदरी स्त्री टे नहीं ये तार माने हुछुचा बार प्लान हुछु जे देखछन तो पार्वती को हरण करबा पई जुस्त जलंधर कैलाशपुर के जाय छै सही ने पारला लोकर कथा के भी देखो ई पार्वती पति प्रभु पंचानन
মতে মারি দেবি জলন্ধর তুই পার্বতী কু নেবা পাই আসিছু ত্রিশূল ধরলে আও এ ছেড়া ছেড়া বাবা 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 জলন্ধরকে মারবা পাই মহাদেব বাহারিছন কিন্তু বর্ষ বর্ষ বিতি গলা মহাদেব জলন্ধরকে মারি নে পারিতে চালুছে ফাইটিং দুই লোকের যুদ্ধ কড়াকড়ি চালু থাকে কি হে কাহা ঠারু কম নেন কাহার বি মৃত্যু নে হতে দুই কে দুই নে মরুথি কিଏ କିଏ ବି ନେଇ ମରୁଥାଏ ছি রে মতে যদি আগর দুই একদিন যদি ফোন ফোনা লগাইছিলে দুই কে দুই পুরা জীবন উড়াই দিতে জলন্ধରকে তুমি মারব জলন্ধର ପାଦ ତଳେ ପରେ 33 କୋଟି ଦେବତା କଟିଥିଲେ নেই পারা প্রভু নেই না। নেই নেই মনে କାହିଁ ଦୁଇ ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ନି ହତେ ଜାଣିଛ ଆଗ ସତୀତ୍ୱ ବଳରେ ତୁହେ ବଲିଆର ସତୀତ୍ୱ ବଳରେ ତୁହେ ବଲିଆର ତାର ତ କେବେ ନେଇ ହେଲା ମରଣ ତାର ତ କେବେ ନେଇ ହେଲା ମରଣ ଜାଣି ଥାରେ ଏ ପର ଫିରତି ସମୟ ପିଲା ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କରୁଛନ୍ ঘোড়া বাড়ি ମକର ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଗୋଟେ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆଜି ଆଜି ସିନା ପଥର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବୋଲିକି ତାର ସ୍ୱାମୀ ଜଲନ୍ଧରକେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବି ମାରି ନେଇ ପାରୁଥିଲେ ମହାଦେବ ବି ମାରି ନେଇ ପାରୁଥିଲେ ଆଜିକାଲି ମା ମାନେ ଯଦି ସତୀ ଥିବେ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରତି କେବେ ବି ବିପଦ ନେଇ ଆସେ ମା ମାନେ ଯଦି କୁକର୍ମ ଅସତୀ କାମ କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ସେ ଭୋଗ କରବାକେ ପଡିছে ଏ ମକର ଆରେ ପତି ଥାଉ ଯେତିରି କର ଅନ୍ୟ ପତି হ্যাঁ ସଂସାରେ ନାହିଁ ତାର ଭଲ ଗତି ওরে ভালো গতি কাঁ ভালো কেনতা গতি? ভালো গতি নিয়ে বলো ତୁମେ କେତେଟା ମନୁଷ କରିଛ ମତେ ମନୁଷ কার গতি তো কিনি গতি তো মোর আছে ভগবানের ধর্মে নেই কেন কেতরা মনুষ কল নেই বলবো মকর তিনটা মনুষ কল কিরা হি করে মরি যাবে ওলা তুই তো ভগবানকে জপুছে সিং ধরিছ কে ধর মুই দউছি কাই কাই না যেতে কল কহ তো পিলা ছুয়া নেই হেলা জি কিরা হি যাবে রে মুই তো কহুছে ভগবান কে হে ভগবান প্রভু পিলা ছ তো নে হেলা মতে হে কিরা গুটে বি হও বলছে আরে এতি রে পড়িছন যে কাটছ হবা যে মা বুদে বলবা শিশু মন্দির পাঠ পড়ি ଯିବା কেন এই রে কেন লগ মারি হেব হরে মকর ও পিলা কিরা কুরি সুগবুগা বা বুয়া বলবা ককা বলবা বলছো সুগবুগো তো থিবা চুপচাপ গোটে স্ত্রী হ্যাঁ নিজের স্বামী থাই করি যে অন্য পুরুষ সঙ্গে সম্পর্ক রাখছে আচ্ছা সেন্তা স্ত্রী মানে কেনতা হেসে জানিছ কেনতা হেসে 7 জন্ম পর্যন্ত অল্প আয়ুষরে বিধবা হয়ে যাইছে হ্যাঁ এটা ভাগবতরে জগন্নাথ দাস স্পষ্ট ভাবে লিখি দিয়েছেন আচ্ছা। তেণু করি স্বামী থাই করে অন্য পুরুষ আমি গ্রহণ করবাটা নহইছে আর জন্মরে 7 জন্ম পর্যন্ত আমি বিধবা হই করে रहबा আমার গাঁতি বি কହୁଥିଲେ মকর এটা কথা পড়লা কে আমি কহি দউছি क्या बोली कहउथिले যেন মাইকিনা যদি পর পুরুষ সহিত এন্তা যদি ব্যবহার করবা খারাপ ব্যবহার বলে কানা হচ্ছে বুঝি পারলো ইচন তো যুবা যৌবন আছে যে লোক দেখলে বি রটকি পড়ুছন কি সে বি হ্যাঁ মা করুছে চেহারা চেহারা দেখাউছি যদি বুড়ি হে ଯିବା হেঙ্গা যদি ধরবা হাতে যে লমছি তাহলে তো প্লাস্টিক দে হাটক জিন লম্বা আর পরে কই দউছে শুনো আর লাস্ট কে যদি ঠেঙা টুঙি ধরে নে পারলে এন্তা হেসিল মতে দেখো এম করো কেনতা হবা ঠিক আছে जनता स्त्री मान को हेंता हेबार कथा तेणु करी कर माँ माउसी समस्ते आमे निजर स्वामी सेवा अन्य पुरुष ग्रहण करबाटा नहीं स्वामी सेवा ही माधव सेवा एम कर आगो एणे कपटी हमर कपट कले जलंधर बेस निजे गइले वृंदावती मारी नहीं पारुथे बोली कर भगवान विष्णु दुईटा अवतार धारण कले केन केन तार गोटे हेले अवतार जलंधर संगे युद्ध करूचन आ गोटे अवतार जलंधर रूप धारण करी करी वृंदावती संगे प्रेम कले जेन दिन वृंदावती अन्य पुरुष संगे संपर्क रखले काना हला जानी छ आग सती भ्रष्ट हैला तार पति प्राण गला सती भ्रष्ट हैला तार पति प्राण गला पर वीर तिर गुण
गुण इति जानी थारे पर पीरत जितेबेले जलंधर रूप धारण कर वृंदावती को रमण कले वृंदावनी जिते सती थिला सेते तार सती पणटा नष्ट हो गले नष्ट हो गला परे तार स्वामी जलंधर के मारी देले माँ वृंदावती सिंदूर कला पड़ी गला शंखा कला पड़ी गला जानला जे वृंदावती मोर स्वामी नहीं हेतिबे मुई गोटे सती स्त्री मोर शंखा सिंदूर केनते कला हो गला किए तुम्हें आसिक मोर संगे छलना कर पीरती कल देखाओ 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 तुमर असली रूप तो भगवान विष्णु से जगह उभा विष्णु को देखला पर वृंदावती आउ सही नहीं पाइले आउ विष्णु को अभिशाप पे देले तुमको मुई पूजा करूथली प्रभु तुम्हें मोर संगे हेते बड़ा कुकर्म कल जो मैं तुमको अभिशाप के दउछे बोल कालिया आर मोर अभिशाप परी तुमर सारा देहटा पत्थर हो जाओ वृंदावती सती स्त्री थिले बोली करी भगवान विष्णु को पत्थर करी दिले पत्थरटा केन अछि जानिछ ए हमर पातल गुआ के देखि जीवो गंडुकी नदी कूल रे भगवान विष्णु पत्थर हो कर पड़ी छन मोर स्वामी जलंधर के तुम्हें मारिछ मोर स्वामी तुमको भी हेंता काटू थिबे पत्थर के किए काटसी गुटे कीटर ऊपर जन्म हैला जलंधर आओ भगवान विष्णु को काटुची से पत्थर के गोल 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 करी करी बनासी आओ सेटा के कहसन सालेग्राम तो भगवान विष्णु आशीर्वाद कले वृंदावती को सालेग्राम मांकर दुख जाई सुख प्राप्त हो आनंद को बार नितेश बालक अंगरु अष्ट रोगी 64 व्याधि सब खंडन करंतो एक बार हरि 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 बोल हमर नायक बाबू मध्य किछि टंका प्रदान कले सर्वारिष्ट मंगल हो एक बार तो विष्णु भगवान आशीर्वाद कले करी कराऊ थाए मुहि मोबिनु अन्य गति नाही आउ भगवान जहा करंती प्राणीर मंगल पाए करंती जदि मुई जदि जलंधर रूप धारण करी करी तोर संगे पीरती करी नहीं थी बेले विश्व ब्रह्मांड के जलंधर राक्षस रखी नहीं देती तेणु करी विश्व ब्रह्मांड के रखबा पाए गोटे लोक मारली मते काना असुविधा काना हला कह जा मुई तो आशीर्वाद करूछ वृंदावती मर्त्य मंडल रे गछर पर तुमे जन्म हेबा आ मुई तुम्हें तो मते पत्थर करी देछ सालेग्राम रूप रे तुमको विवाह करी जे पत्थर केन लो थिबा है सालेग्राम वृंदावती गस्तले सालेग्राम रक्षण किनी सेम जगह रे वृंदावती गछ थिबा से जगह रे भगवान विष्णुकर मध्य वास तोर करो मोर पूजा जेते बेले कली जुग रे होतिबा बेले तोर पत्र ने हेबार पर्यंत मैं अन्न भी ग्रहण नहीं करे माँ माने सकाल सकाल ओदा वस्त्र पिंधि कर यदि तोर सेवा करबे बेले वैकुंठ प्राप्त हेबा ओदा वस्त्र अच्छा ई वृंदावती सेवाती ओदा वस्त्र चलुछी वृंदावती सेवा करी देले नहीं है जानी तो अच्छा तुम्हें वृंदावती पूजा करू छ अच्छा केनता कर वृंदावती पूजा कर छ वृंदावती सेवा आडो कर देने कि दला कैसा देखो यार सुनो हां वृंदावती सेवा में करबाटा मोर कथा में कह दउ छ सकाले उड़सी 8-9 बजला खुरीगिना मांजी देसी पेन पुना अनन बसे देसी सीधा चालसी गोधी गादी फादी करे आसनी कपड़ा पत्ता पलटानी पेन बासी बुसा खानी गुटे गड़िया पेन धरनी तुलसी बुंदे रिकी देनी टीका टिके मारनी पेन टिके सुरपुटनी मुड़े सूत्रे हनी सीधा घर एनी खाना पीना बनानी पंखा चालू कोनी टीवी चालू कोनी पेट भर खाना तमे गुटे केनता सेवा करसो जे वृंदावती सेवा 7 टा के 8 टा नियम बोलसन मागो तुलसा देवी अच्छा अटुन श्री कृष्ण प्राण वल्लभी मागो तुलसा देवी मागो तुलसा देवी अटुन श्री कृष्ण प्राण वल्लभी मागो तुलसा देवी प्रभातु उठिण तुमुख चाहिण संध्या काले संध्या देई ओदा वस्त्र पिंधि
तो पाद सेविले बैकुंठ लभिता चारि पाशे चारि कवि बसिछन्ति मध्य बसे वसुंधरा चारि पाशे चारि समर डालन्ति रुक्मिणी नीते चौरा मागो तुलसा देवी अटु श्री कृष्ण प्राण वल्लभी मागो तुलसा देवी तुलसीर माल तुलसीर चूल तुलसी भूषण होई तुलसी मूल रे लय लगाइले नील चक्र विसुधाई सत्य जुगे तोर सत्यवती नाम त्रेतया जुगे मालती द्वापर जुगरे नाम तो त्रिपुरा कली जुगे वृंदावनी मागो तुलसा देवी अटु श्री कृष्ण प्राण वल्लभी मागो तुलसा देवी ललिता लिपिका बालिका सम्मान रक्षा करी 30 टंका प्रदान करिसंती मां सरस्वती विद्या बुद्धि प्रवीण करंत बोल आनंद कवार हरि हरि बोल मकर सुनो सुनो तुलस मते वृंदावती सेवा टिके मते बुझे दियो तुम आमे जदी कली जुगरे मां माने वृंदावती पूजा करमा अच्छा एंता खाली पैंट रुके देले पूजा नहीं कह और कैसे करसो वृंदावती पूजा कले 7टा नियम पालन करबा के पड़छ ये मेरा का नियम और कथा तो बस प्रथम नियम हैला वृंदावती ता पूर्व दिगरे हमें रूपमा हां हां द्वितीय नियम हैला घरु जनता बाहर ले आमे जनता घर के सम्मा हां घर डेबरी आड़े वृंदावती थिबार कथा अच्छा ई घरे तो घर खेई आड़े कर देछन यार नहीं ई जानो गछटा यार। से पटरे थिबार कथा अच्छा अच्छा आर जदी हमें घरु बाहरु थिमा बोले घर खेई आड़े वृंदावती गछटा थिबार कथा अच्छा अच्छा तृतीय नियम हैला जेते बेले हमें वृंदावती गछरे प्रभात उठी करी उदा वस्त्र पिंधि करी हमें पानी ढालमा आजिकाली माँ मैंने पानी ढालला परे ओम पवित्र पवित्र वासन इंद्री पुंडरिका हमारे ब्राह्मण माने जिन पुराने करसन पानी के झिटसन की नहीं मुई नहीं छिटा मुई तंदे रोके कर सुरपुटा मारी दे ए छी 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 सूत्रे है आमे वृंदावती गछरे पानी ढालला समय मुड़े कने झिंटी हेबाटा न होइसे अच्छा 4 नंबर रे हां हां संध्या हे गला बेले वृंदावती पूजा करबा लोग संध्या दीप निहाती भाबरे देमा अच्छा अच्छा संध्या दीप देला समय रे दीपटा पूर्व दिगरे मुख थिबार कथा हां 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 5 नंबर रे हां आज केन लग मोड़ाबे आजिकाली तो एते वृंदावती तले एंदा खुलमा मने बनोछन खुलमा भितरे वृंदावती दीपक रखी दोछन किंतु सेंता नहीं रखा जाए कोनोसी गुटे वस्त्र कर्म आ से वस्त्र भितरे हमें ताके रखबार कथा क्या जो वस्त्र वस्त्र खणे देश बसुमती हां बसुमती गुटे मां ई धरित्री गुटे मां अच्छा ई धरित्री सब कथा सहसन 3टा भारा के सही नहीं पार साकाना के सही नहीं पारन कूट कपड़ छंद मिछ माया लोभ जार देह আছে सही नहीं पार अच्छा अच्छा तापरे एक बड़ बड़ केस के बुझु छ धरती माता सुर पेलु तो ओ हां ई तीनटा नियम के बुझी नहीं पारन तापरे क्या क्या नियम कहो नारी जातिंकर आ गुटे तांकर कथा के सही नहीं पारे हां टुके लोक हितबे एंता खापी कर तले सीब তুমি এটা ভুল কথা কও চমকর আজকাল এন্তা মাইক নে ধরি না এন্তা খাপি করি মোবাইল নে দেখলে ঝুমরানে পড়বার आमे जदी खापी कर सीमा सर्वश्रेष्ठ हेले मां माने पहला पृथ्वी रे मां ही जन्म हेती अच्छा
ই টুকেল লোকর স্তন হচ্ছে অমৃত। আচ্ছা ই অমৃত ধারা যদি ভূমিরে পড়ি যা বলে ধরিত্রী মাসে ভাড়াকে সহি নি পারন। টুকেল লোক তলে শুইলা সমিতি খাটি করে সে বাটা নেই। 3 নম্বরে যে কোনসি পূজা খালি বৃন্দাবতী পূজা বলি করি আমি দীপক যে মাটি তলে রখি দউছু সে ভাড়াকে সহি নি পারন। আচ্ছা আচ্ছা তো কোনসি গুটে বস্ত্র বিছে করে দীপকে আমি রখবার কথা বুঝি পারুছ। তারপরে যেতেবেলে অগরবতী আমি জালমা মাংকু বেলে অগরবতী তো নি করে আজকাল হে বৃন্দাবতী গস্তলে খুঁজি দেবে মা মানে তুমি গোটে বি ভুল কথা কହୁଛ মকর যেন প্যার রুকে থিবা কোঁচা থিবা সে লোক তো ভুসি দেব কোনসি গুটে ধূপদানি দেই করি আমি বৃন্দাবতী গছরে অগরবতী লগাইমা। আচ্ছা তারপরে যেতেবেলে শেষরে সিন্দুর চন্দন ভগবানকে আমি অর্পণ করমা বৃন্দাবতী গছকে ই কনিষ্ঠ আঙ্গুরে সিন্দুর ধারণ করমা। কি কথা বার্তা মুই আজ শুনুছে এটা কোন ইটা হচ্ছে পঞ্চ পাণ্ডব ভীম অর্জুন নকুল সহদেব তাকে কহেসন চুনচুনিয়া টিকা দিয়া মুন্দি পিন্ধা রে বেটা ছুচাটা এটা হলা টিকা দিয়া ই কনিষ্ঠ আঙ্গুরে নকুল কহেসন ই আঙ্গুরে নলকুয়া বলছ চিনি আঙ্গুরটা উপরটা নলকুয়ানে সে নকুল ওই যে ইটাকে খুব অভ্যাস আছে মকর কেনটা বলে বি বৃন্দাবতী পূজা করি সিন্দুর যদি মাকে চড়ানো হবে ই আঙ্গুঠি দে হ্যাঁ বৃন্দাবতী গছকে তুমি এরু গেরু নেই ভাবব পানি বিজি মে সুতা কোনা বাঁধ হে গছরে 3300 কোটি দেবতাঙ্কর বাস আছে। এ গদ যে মরছে কি জিএসটি 460 দেবতা বসিছন কেলে গছ কিন জায়গায় কিন দেবতা আছে জানিছ আগ মুড়ে তোর গঙ্গা তালে তোর বিষ্ণু পত্রে দেবতাঙ্ক বাস মূলে তোর গঙ্গা তালে তোর বিষ্ণু পত্রে দেবতাঙ্ক বাস তো পত্র পড়িলে মনই হুই কহই গলে কগাছ মাগো তুলসা দেবী অটু শ্রীকৃষ্ণ প্রাণ ভগবী মাগো তুলসা দেবী। যেতেবেলে পানি ঢালমা মূল অর্থ হলা তলটা মূলরে গঙ্গা দেবীঙ্কর বাস মূলে তোর গঙ্গা ডালে তোর বিষ্ণু যে নাই ডালে তার বিষ্ণু 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 যেতেটা ডাল আছে সবু অঙ্গ অঙ্গরে ভগবান বিষ্ণুঙ্কর বাসস্থান পত্রে দেবতাঙ্কর বাস বৃন্দাবতী গছরে যেতে পত্র থিবা সবু দেবতাঙ্কর বাসস্থান। তারপরে উপরে গোটে ফুল ফুটি থিবা সে ফুল ফুটিছে তাকে মঞ্জুরি কুহা যায়। মঞ্জুরি মঞ্জুরি রে দেবদেব মহাদেবঙ্কর বাস তেণু করি করি আমি যদি এই 7টা নিয়ম পালন কর্মা নিহাতি ভাবে আমি মরিগলে মধ্য বৈকুণ্ঠকে প্রাপ্ত হেবা। আউ খালি প্যান্ট টিকে ঢুকি দি করি ইଆଡେ আসলে বলে আসলে নাই কথা ধন্যি মকর নমস্কার গোটে কহ যে তুম যেন কথা কহি আসলো মোর ঘর কি তুম ঠারু আমার মা ভৌणी কাই শিক্ষা পাইবে হরে ওলা জিকে হরে পো খাই ঝি খাই হাত গোড় খাই নহলা নহলা কথা তো পেন্টি পিনে সন্তি ই খরা মসিয়া মতে হাত গোড় খাই মতে খাই এ কালু খাই এ পরি খাই এ চিংড়ি খাই এ আম চুহি এ লতিয়া এ আম চুহি এ দর্পণ বালি এ কুন্দরু খাই এ বেগুন খাই এ ঢাকি খাই এ আলু খাই এ মঞ্চুরন বালি এ দিদর গাড়ি লাগলা না বলি গাড়ি লাগলা না বলি এ বুম্বা বুম্বা হাম্বা 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 মোকে থাম কাজি কইল লাগু ছরে মকর আমি এটা নেই সে 21 প্রোগ্রাম কি ভাত খাওয়ানি নহেছে কি ঘর সমান নেইছে মা মানে কেবল পুরাণ শাস্ত্র শুনমু বলি করি পয়সা কলেকশন কলে জমা কলে আর ডাকিছন তুম ঠার ই যেন পাপ কথা কহিল মতে ই আমার মা ভଉଣୀ বসিছন তম ঠার কে শিক্ষা পাইবে রলা বেশর্মী শিক্ষা পেলে পরে মোরनु শিক্ষা নে পে গাঁ লোক মোর কথা ই কলি যুগে মকর যে ধরলা উসুম করি ভাত গর সে খাওয়া আর এন্তা খুতি করছি মামা উসি কো মোর কথা থেন পর বিরতিরে নাই দেব মন গোমা নাই দেব মন যে নারী যদি পর বিরতি করছি তার স্বামীর আয়ুষ হানি হেসি লক্ষে টঙ্কা কমালে বি পক্ষে ধরা নিজের অলা যোগ্যন মনে রখি থরে গর্বিতা মামা উসি কুমই পরে জুহার ছনক সুখ লাগি নাই হেব কাতর গোমা নাই হেব কাতর
জানি থারে পর পিরতি বিষম অতি শীঘ্র যা সে পিলাঙ্কু সন্দেশ দেব আরে বাবু কচা ইটা সটাপটা ঘর বনাইছু তাহাকে আর পরর দ্রব্যকে আশ নি করলে মোর বুয়া আশ কর নিজর পাহাকে মোর ভাই কমাউছে না বলি করি বসি করে খাইবি বলে কেতে দিন তোমার ভাই তোমাকে খাইবা লাগি দেবা মা এবে যে ঘরে ভাত আর ঘরে শাক আর ঘরে তিরা ছি। এবে তো পরকে আশ আর নীতি উপাস পরকে আশ করলে দিন না দিন ভোগ ভোকে মরমা ভগবান এ পিলা নিজে নিয়ে আসি করে তোমাকে যে আশ করি করে পঠাইছন যে পিলা কহবা তো এ পিলার দেহাতি রকত সকত আছে বলে মোর ঘরকে আসবে চনে তুমি নেই যাও যাও নেই এগো প্যান ভরিছে রকত ଥିଲେ তোমাদের যাওটে দিছন আমার মা মানে আইলে কম যা যাও তুমি নেই যাও নাই মা তোর যেই দিলে বি ভলি দে কাহে যে ঘিচি হচ্ছে কই দেখো মকর ঘর আছে দুয়ার আছে জমিন আছে বাড়ি আছে ক্ষেত আছে খোলা আছে অসৎ কথা নেই কহবা ଆମ ଘରେ ବି ଗାଁ ଗହତି ଆମ ଘରେ ଡବଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଗାଡି ଅଛି দেখো বকে সুয়া কথারি ডবল বিল্ডিং নাই পিলা ঘরে এই বর্ষ কপা কপা 107 কুইন্টাল পেলে তোমার কানে কেনে পেয়েছি ସେ ପିଲା ଘରେ হ্যাঁ আরে বিয়া নয়া জিনিস গুলো কমেছে পঞ্জড়া 7 কুইন্টাল 13 কিলো পঞ্জড়া কমেছে ଇଏ ମୋର ମା এটা নেই রে। পিলা ঘরে ঘি ঘি 22 বোরা ঘি কি বুড়া আনতা 22 পুরা ঘি কি বুড়া মকরা উহলি যোতিলা যে সুতা ধরে দিছে মই আছে টিপি দেল আকাশে পিলা ঘরে গুহাল গুহাল পয়সা পত পেটি পেটি কে অসৎ কথা নেই কহবার মকরা সকাল কোয়া টাইমে তাকর জার্সি যেমন দেখি দব বলে তোমার মেট্রি ফাটি বায়া ডেট আছে বড় বড় গায় মানে চেক চেক তা ছির 12 লিটার 13 লিটার গুটে গুটে গিয়া গুরস তুলছে তাকর ঘরা মনকে দব এ bomba যা ସେ ପିଲାକେ এতে লাগি খাবো রে পিবো রে বলি ଯା ଯା ସେ ପିଲାକେ ପଠାବ আগই দুতিকা বইলে যাউছি মুহি ইমাম বলছ নি মানিল নাহি আহা সুমিরাধিকা ନ ଦେଲେ ଉତ୍ତର এমা গলা বাটে তোতে মারুহা পরমা ঘিচিবে বুড়া হুণা